Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I think all of you are fine. Yeah, of course, in this time we meet again in English lesson, of course with Ma'am Ratna. Okay, that time I will continue with the lesson about narrative text. Ya, kita belajar mengenai narrative text. Okay, what is narrative text? Ya, apa sih narrative text itu? Narrative text is an imaginary atau imaginative story to entertain the people. Ya, yaitu narrative text, yaitu cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Ya, tujuannya hanya untuk menghibur orang. And then kind of narrative text, ya, narrative text ini biasanya bersifat imajinasi atau fiksi, ya, berarti tidak nyata, seperti ya fairy tale, ya, atau dongeng, and then folk tale, ya, cerita rakyat, myth, mitos, fable, fabel, ya, and then legend, legenda. Okay, now we study one by one. Fairy tales or dongeng itu adalah cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Ya, the example of Cinderella, about Snow White, ya. And then folk tale, that is cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun hingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Ya, the example about Malin Kundang, Bandung Bondowoso, ya. Okay, I think you know about this. And then myth, about mitos. Cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual, yaitu dianggap cerita nyata. Itu biasanya pada cerita horor. And then fable atau fabel, yaitu cerita yang menggambarkan tentang binatang. The example about the turtle and the rabbit, or the ants and the bird, the example, ya. And then legend atau legenda, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. The example about Banyuwangi, about Tangkuban Perahu, ya. Okay. Now in narrative text we have social function atau the purpose of narrative text. Yeah, what is the purpose? The purpose is to amuse or to entertain the readers with story. Yaitu tujuannya untuk menghibur pembaca dari suatu cerita. Oke, jadi ini perlu kalian hafal karena nanti di Eptanas, di UNBK itu biasanya pasti ditanyakan what is the purpose of narrative text, ya. Jadi tujuannya to amuse or to entertain the readers. Okay, next about the generic structure. The generic structure of narrative text we have four. The first about orientation. Orientation di sini itu yaitu pengenalan tentang tokoh, waktu, dan tempat. Siapa tokohnya, kapan waktunya, dan di mana tempatnya, ya. Jadi tentang who, when, and where. And then complication. Complication here about the problem, ya, masalah atau konflik yang dihadapi, ya. And then the third about resolution. Resolution itu tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut, ya, about how to solve the problem, ya. And then number 4, reorientation, ini adalah optional, ini bisa digunakan atau tidak, because that is have the moral value, mempunyai pesan moral, ya. Bagian penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Pada naratif teks mempunyai ciri kebahasaan, yaitu dalam bentuk past tense, kata kerja bentuk lampau, seperti they live in a village, she was a poor woman,
dan sebagainya. Jadi itu ada live, kemudian ada was, itu adalah bentuk lampau. Kemudian yang kedua, action verb itu kata kerja aktif seperti went, walk, sang, slept, drove, dan sebagainya. Went itu pergi, walk berjalan, sang menyanyi, slept tidur, drove mengendarai. Jadi semuanya itu adalah kata kerja aktif. Kemudian time connector atau conjunction, kata hubung seperti then, soon, before, after, as soon as. Itu harus ada kata hubung. Dan berikutnya yaitu direct speech, ucapan langsung atau kalimat langsung seperti contohnya you should go now, said Laras. Itu ada tanda petik. Kemudian berikutnya indirect speech, ucapan tidak langsung seperti the old woman said she didn't find the ring. Ya. Kemudian berikutnya selalu ada adjektif atau kata sifat seperti beautiful, old, young, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adverb atau kata keterangan seperti happily, carefully, careless, dan sebagainya. For the example of narrative text below, I have the text about Snow White. In paragraph 1 here I have orientation, ya saya tuliskan sebagai orientation. Once upon time, in earlier times, there lived a girl who named Snow White. She lived with her aunt and uncle. Her parents died. She lived with her aunt and her uncle because her parents died. Ya, itu tentang orientation, yaitu siapa karakter tokohnya, and then di mana, ya. Oke. And then complication in paragraph 2 and paragraph 3. One day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America and they did not have enough money to take Snow White with them. Princess Snow White did not want her uncle and aunt to do this, so she decided to escape. The next day, she ran away from home. When her aunt and uncle were having breakfast, she fell into the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw the cottage. She knocked, but no one answered her, so she went inside and fell asleep. Nah, pada complication ini adalah masalahnya, ya, suatu hari ketika paman dan bibinya itu akan pindah ke Amerika tetapi tidak membawa Snow White, ya. Snow White akan ditinggal. Mendengar itu, Snow White melarikan diri ke hutan. Nah, di sana dia merasa kecapean, merasa lapar, kemudian dia melihat ada sebuah rumah, dia masuk. Dan ternyata ketika dia mengetuk, tidak ada orang, kemudian dia masuk dan tertidur. And then now become resolution. Nah, apa penyelesaiannya, ya? Solve the problemnya. Meanwhile, 7 dwarfs came home from his work. They got into there. They found Snow White woke up from her sleep. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One dwarf said, "If you want, you can stay here with us." Snow White tells all about her story. Then daughter Snow and the 7 dwarfs are now living happily. Ya, jadi pada resolusinya, penyelesaiannya bahwa 7 orang kerdil ini menawarkan kepada Snow White untuk tinggal bersamanya, ya, karena Snow White telah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Maka mereka hidup bersama. Okay, that is about the fairy tales Snow White. Okay, now we go to the exercise, ya, the exercise. Answer the question from the text above. Jadi dari cerita di atas kamu jawab pertanyaan
yaitu mengenai pertama orientation pada number 1, when was the story take place, and then number 2, 3, and 4 about communication, yeah, who is the main character of the story, where did the story happen, what happened to the main character according to the story, what problem did the main character face, and number 6 about the conflict resolution. What did the main character do to solve the problem? Okay, you do it number 1 until number 6 on your task book, ya, buku tugasmu kamu kerjakan, and then you photo and you send me to my WhatsApp, ya. Jadi kamu kerjakan nomor 1 sampai 6 sesuai dengan bacaan di atas, kemudian kamu foto, kamu kirimkan ke WA saya. Okay, I think enough. Please you do it by yourself. You comprehend about it.